use me to heal the Pope, bisagwa masayo ang Santo Papa, na suta gyud nako nga kining akong realignment therapy is a gift of the Holy Spirit. For it is a greatest privilege para nako to serve the highest representative of God. And a great privilege also to be a recipient of the gift of the Holy Spirit. Ug ikaapat, if God respect the instrument by not bypassing them, so avoid confessing directly to God as Protestant and born-again Christians are doing. Because God has written His word. Ingon siya, if you forgive men's sin, they are forgiven them. If you hold them bound, they are held bound. John 20:22. Sa usa ka episode sa akong Sabado, no? Sa akong gi-view dito ang papal audience sa June 16, 2004 nga nakuha nako sa footage ni atong akong birthday po June 18, 2004. Ako itong gi-view mga around 3 minutes. Karon bitaw ko ni ato. Aswerte sa ito nako nga nakuha na to. Karon makita ninyo doon ako 1.5 hour footage taken last September 5, 2004. Diya naghimo siya mas sa Lorita, Italy. Ug mao kini ang footage. Chiese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese Grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e benedetti, questo è il calice del mio sangue, è la nuova eterna alleanza, questa per voi è per tutti di remissione dei peccati. fate questo In memoria di me. mistero della fede. Celebrando il memoriale del Domingo, morto nella pace celeste, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo Padre il rendimento di grazie, presso sacrificio di Novesce Santo. O karon Sister Mercy, maghiling na kita. Kadali sa oras, Brad. O karon kadtong naka-under ko og spiritual cleansing, nakakumpisal, nakakalawat ug walay mortal sin. Giawan po kamo nga apil ning atong healing karon. Hikapan tanang parte sa inyong lawas na dunay mga misalignment and place yourselves in the presence of the Lord. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, ug sa Diyos, sa Espiritu Santo. Amen. In the name of Jesus of Nazareth, our greatest healer, I cast out all misalignment causing asthma, lung ailments, Parkinson, hyperacidity, and other diseases.
In the name of Jesus of Nazareth, realign him all. In the name of Jesus, giver of life, shower us with your infinite love and share us this morning your realigning touch of faith. Thank you, Jesus, for touching us. Thank you, Lord, for healing us. Thank you, Lord, for the intercessory action of Mama Mary, all the saints and angels in heaven, most especially Archangel Raphael. Praise the Lord, in the name of the Father, the Son, and the Spirit. Amen. O katong atong mga kaigsunan kadawat o blessing ni atong distant healing, nagikan sa Diyos. Sulat kamo kanamo o mutawag kamo sa telepono na akong i-flash din o maayong buntag kaninyong tanan. Karon, Sister Mercy, do you have your final message? O sama sa gihapon, kami magpasalamat kaninyong tanan, ang mga kaigalaan, o katong nagsuporta sa atong TV, o sa sunod higayon, among hisgutan ni Brad Efren, has the alignment therapy been able to discover the cure of goiter? O adto sa sunod, ato kining diskutan kining Twitter, nga unta ang kalinaw sa Diyos ana kaniyong tanan. Usbon ko, mag-iskot na kita sa cause o sa cure sa goiter. So, apilan ini ang asinlo.